मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात करने वाले हैं जो हर मुसलमान के लिए दिल से जुड़ा हुआ है। हर इंसान दुआ करता है, कोई रोज़ी के लिए दुआ करता है, कोई औलाद के लिए, कोई बीमारी से शिफा के लिए, कोई परेशानियों से निजात के लिए। लेकिन अक्सर लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारी दुआ कबूल हो रही है या नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा दुआ कबूल होने की बड़ी निशानियाँ, कुरान, हदीस और सुन्नी बरेलवी उलमा की किताबों के हवाले से। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हर दुआ सुनता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ए महबूब, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं तो करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करे, सूरह बकरा आयत 186। लेकिन दुआ की कबूलियत के भी कुछ असर और निशानियाँ होती हैं। जब बंदे की दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है तो उसके दिल, हालात और ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने लगते हैं। पहली निशानी, दिल को सुकून मिलना। दोस्तों, दुआ कबूल होने की सबसे पहली निशानी यही है कि इंसान का दिल हल्का और सुकून वाला हो जाता है। कई बार इंसान बहुत परेशान होता है, रो रो कर दुआ करता है, मगर दुआ के बाद उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अब मेरा मामला अल्लाह के हवाले हो गया है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल को अपनी याद से मुतमईन कर देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूमुद्दीन में लिखा कि दुआ के बाद दिल का मुतमईन हो जाना इस बात की दलील है कि बंदे का राब्ता अल्लाह से मजबूत हो रहा है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमारी दुआ अभी पूरी नहीं हुई, मगर अगर दुआ के बाद आपके दिल का बोझ कम हो गया, बेचैनी ख़त्म हो गई और आपको अल्लाह पर भरोसा बढ़ गया, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह तक पहुंच चुकी है। क्योंकि शैतान हमेशा इंसान को मायूस करना चाहता है, लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने का इरादा फरमाता है तो उसके दिल में उम्मीद पैदा कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसे दुआ करने की तौफीक मिल गई, उसके लिए कबूलियत के दरवाजे खोल दिए गए। नहजुल बलागा यानी सिर्फ दुआ की तौफीक मिलना भी बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, आज बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अगर उनकी मांगी हुई चीज़ तुरंत नहीं मिली तो समझते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि हदीस शरीफ में आता है, बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। सही मुस्लिम। सहाबा ने पूछा, जल्दबाजी क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहने लगे कि मैंने बहुत दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। सही बुखारी। याद रखिए, अगर दुआ के बाद आपका दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकने लगे, नमाज में दिल लगने लगे, गुनाहों से नफरत होने लगे और अंदर सुकून महसूस हो, तो ये दुआ कबूल होने की पहली निशानी है। सुन्नती बरेलवी किताब मलफूजात आला हज़रत में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे पर रहमत का इरादा करता है तो उसे दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल कर देता है। यानी अगर आपका दिल बार बार दुआ करने को चाहे, अल्लाह को पुकारने को चाहे, तो ये भी रहमत और कबूलियत की निशानी है। दोस्तों, एक और अहम बात याद रखिए, कई बार अल्लाह वही चीज़ नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि उससे बेहतर चीज़ अता कर देता है और कई बार किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है। हदीस शरीफ में आता है, मुसलमान की जो दुआ गुनाह या रिश्तेदारी तोड़ने की ना हो, अल्लाह उसे 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर देता है। या तो उसकी दुआ जल्दी पूरी कर देता है, या आखिरत के लिए जमा कर देता है, या उसके बदले कोई मुसीबत टाल देता है। मुस्नद अहमद। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो तो हराम कमाई से बचिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, तहज्जुद का एहतमाम कीजिएगा, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिएगा और अपने माँ बाप को राज़ी रखिए। इन कामों से दुआ की ताकत बढ़ती है। दूसरी निशानी, गुनाहों से नफरत होने लगना। दुआ कबूल होने की दूसरी बहुत बड़ी निशानी यह है कि इंसान के दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होने लगती है। जो इंसान पहले बेझिझक गुनाह करता था, वही अब गुनाह करते वक्त डरने लगता है। उसका दिल उसे मलामत करता है, उसे महसूस होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। याद रखिए, जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी होता है तो सबसे पहले उसके दिल की हालत बदलता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت 11۔ بہت سے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب پیسہ مل جانا، نوکری مل جانا یا بیماری ختم ہو جانا ہے، لیکن اصل قبولیت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ والا بن جائے۔ اگر دعا کے بعد آپ کی نماز سدھرنے لگے، آپ کی آنکھوں میں حرام چیزوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، گانوں کی جگہ قرآن اچھا لگنے لگے، فضول باتوں کی جگہ دین کی باتیں پسند آنے لگیں، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کی طرف رحمت کی نظر فرما رہا ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی دل کا دین کی طرف جھکنا بھی قبولیت کی نشانی ہے۔ گناہ انسان اور اللہ کے بیچ دیوار بنا دیتے ہیں اور توبہ اس دیوار کو گرا دیتی ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ سچی توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور دعا کی قبولیت کے راستے کھول دیتی ہے۔ آج بہت سے لوگ رو رو کر دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی حرام کمائی، جھوٹ، گالی، بیاز، بد نگاہی اور لوگوں کا دل دکھانا نہیں چھوڑتے۔ پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے والوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور کمائی حرام ہوتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے گا۔ یاد رکھیے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی کھوئی ہوئی اونٹنی ریگستان میں واپس مل جائے۔ صحیح بخاری۔ دعا قبول ہونے کی تیسری نشانی بہت خاص ہے۔ تیسری نشانی، اللہ کی عبادت میں دل لگنا۔ جب کسی بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پسند کی جاتی ہے تو اللہ اسے اپنی عبادت کی مٹھاس چکھا دیتا ہے۔ پہلے جو نماز بوجھ لگتی تھی، اب وہی سکون لگنے لگتی ہے۔ پہلے قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، اب تلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ پہلے مسجد جانے میں آلس آتا تھا، اب اذان سن کر دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ ہر انسان کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ صرف اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت میں لگا دیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کی محبت صرف کرامات سے ملتی ہے۔ نہیں، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ کر سجدے میں رونے لگے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں عشق الہی اور عشق رسول پیدا ہو جائے وہی دل زندہ ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی دعا کے بعد آپ زیادہ درود شریف پڑھنے لگے ہیں، آپ کو نعت سن کر رونا آنے لگا ہے، آپ کا دل گناہوں سے گھبرانے لگا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، مگر اللہ سے جڑا ہوا دل کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں عبادت بڑھ رہی ہے تو اسے ہلکا مت سمجھیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی دعا کی سب سے بڑی قبولیت ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔